Okay, madlang people! Here is our championship match. Team Cebu City will battle against Team Mandawi. Team Mandawi, Giancarl Jobel Alapon against Team Cebu City, Shantoy Jobert and Jason. Okay, game one of Division 3. Well, Ono, 0 na, 0. Okay, thank you so much to our sponsors of this event. Charles Given Kuntapay, Rini Jikoy Kuntapay. Mauna to ang mga sponsors. Thank you so much mga boss. O sa atong organizer nga si Jomar Tatoy. Thank you so much. Si Atoy, Dipinding Cebu City. Waka. Iyay ka, dibalikan. Ipas. Score 2-0 na, 2-0. 2-0 run in favor of Team Mandawi. Game 1 of the championship. Ang champion will receive 5K. And the second, the loser, will automatically receive 4K. 3-0 na. Jobert. Ayay ka. Kuha pa siya toy. Allah, kalamay sa tira ni Giancarl. 4-0 na, 4-0. 4 na puntos ang labang servisyo apon. Gitarget si Shantoy. Apon again, 2-shot condition. Ano? Liner, inside the box. 5-0. 5-0 na. Kumpati Team Cebu City. Apon, ang Sir Jason, drop shot. Gikawang ni Giancarl. Out of the box. Bola sa Team Cebu City. Service shot, Labra. Buen. 1-4, 1-5. 1-5 na, 1-5. Here comes Shantoy again. Jobert may pusing, di pa buto. Corner lagi tira. Jobert again, bang! Loaded shot. Wala. Iyay, countered by Giancarl. Iba ang Team Cebu City. 5-1 ato skora. 4 na puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Eli of the ball game. Servisyo at tawas unigol. Iyay, hapon. Ang service ng toy. Hapon again. Wala, saggang. Wala, kanina. Away from home. Bola sa Team Cebu City. 1-5 ha, 1-5. Here comes Mr. Explosive Jobert Basinas. Quintis. Wang! Tuntun na! 2-shot competition. Kinapusan ng Team Mandawi. 5-2. 5-2 na mga birds. Hintay ko counter bird mo. Kini para Tris. Yay ka. Yay! Shantoy. To Jumil. Wow! Bigat ng tira ni Jumil. 5-2 mga birds ha. 5-2. Sino kaya ang magiging champion dito sa Dama Sierras Poblacion 1, Calcar City? Kuntapay Family, thank you so much sa lamihan kapag panihapon. La, kaniya sumabit si Apon, the pride of the Lagit. Inyo to, wala na. Right out. Bola sa Team Cebu City. 5-2. 5-2 sa Jason. Ayay ka. La.
Satoy, to Giancarl. Ano? Hapon. Yung bilin. Kuha Jason. Pang! 5-3. Pasok ang tira ni Jason. 5-3 na. Kini para 4. Yay! 4. 5. Isang puntos na lang ang laban. We have a full game. Nako, Jason! My goodness! 4-5 ha, 4-5 ha. Lamang ang team Mandawi. Kini si Apon para sa Apon lagi. Jubik. Giancarl, bang! Ganda na tirada ni Giancarl. Nice delivery by Giancarl Pilare, the pride of Minglanilla. Single. 6, 4. On this halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricela Tony Chicharo. Pwedeng ulamin sa sarap. Wala. O ang kananan ni Maria diya sa Kansong Talisay along SRP Road. 7-4. City 4 na. City 4, 3 puntos ang naman sa ating Mandawi. Apon, lulit shot! Out ball! Sobra sa gigil si Apon. Jovel Ducante, wasak. 5-7. 5 City na. Here comes Shatoy, the certified class A. Shatoy again. Sagdan Giancarl. Apon. Shatoy again. Lapitan na tayo na doon. Jovel, gitarget siya po doon. Gilabhan na yung 10. Siya po may target sa pinsa sa Team Cebu City. Bang! Team Cebu City is on the offensive. Give pass si Jovel. City size. City. Size. Service yung shot ng Pariwalis. Dagdagan ng Cebu City. Sagdan. Yay! Struggling na siya po. Bang! Yay! Aray ko! Ang galing! Ang galing! Wale City. Igual City na! Galing ni Idol Jobert Marcinas! Abas! Wala City. Service yung Shatoy! Iyay ka! Shatoy binupas Eris! Sagkang Jubel! Jobert! Ang Shatoy attack! Apon! Kaliha! Bring it on! Apon! 8 City. 8 City may overtake na Team Cebu City. Last 4 na may overtake sa Team Mandawi. Giancarl. Joel. Out ball. Ito, magandang labanan to. Shout out tayo ni Ma'am Maricel o Pilpustuli pa sa tiempo. Jubil, kuwi po na kill. Pasok. Wale Sotso. Iguales. 8 na. Last 4. Both teams. Iyay ka. Kini para lumili. Giancarl. Yay. Hapon. Nako. Ayay ka. Bang! Pagpulis ang tila Jubil. Pero out of the box. Nanghinayang si Giancarl Pilare. Side out. Ma'am Mitz Bardillo. Good evening and thanks for watching. Ato ang championship match diri sa Dam Sierbas Poblacion Honor Karkar City. Here comes Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Apon fly. Shatoy on the attack. Wasak si Giancarl. 9-8. 9-8 na last 3 na Team Cebu City. Team Cebu City is ahead by 1 point. Defense!
Servisyo, Jubrek. Tarapon. Siya to'y, ayay! Tawas ng Eagle, bombing the defense. Nice shot coming from Jubil Lucante. Bola sa team 9-8. Mandawi. Servisyo Giancarlo Pilare. Kuitis. Hapon. Tigiyay ka. Ayay! Hapit na ma-shoot siya po sa inipit sa umiran. Naku, ganda ng plastada ni Jubil. 9-8. Tiradang walang kapantay. Ang atong score 9-8. Kini para Gis Jubel. Corner, kuha pa. Apon, yay! Apon again! Nanibas na! Sino kaya ang bumigay? Jubel Lucante, isip mo lang muna. Lord, upshot ni Jubel! Kuha rin siya to'y! To the rescue si Giancarlo! Apon! Kuha na! Butin sing-sing-sing! Nako! 0-8. Brilliant shot, ha? Coming from Team Cebu City, game pa 10 sa din. 0-8. Di mapasa, Cheese 8. Ala ka na, ayay! Game pa si Jubel. 11, last ball na, last one. Last ball. Sino kaya ang mauna? It's better to be first than to be late. Servisyo. Ayay! Jubil Lucante. Ano? Nauna. Minaw ang Team Cebu City sa Game 1. Coming up next, Game 2.